तळेबांद आके मडगावा साईबाबा देवस्थानाचो 25वा वर्धापन दीस मनयलो। भाविक व्हडा उमेदीन उत्सवांत वांटेकार जाल्ले। पळयात काय भक्तिमय खीण। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या जडं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावः। देवळा भितर लघुरुद्र सतचंडी जाली, त्याच्यानंतर भव्य दिव्याचे आरोग्य शिबिर जालें आणि आता महाप्रसाद जालो। गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहनजी खंवटे आताच दर्शनाक घेवन गेल्ले आसा। आता सांजचे 4 वरांचेर बाबाची पादुका पयलेच फावट देवळांतल्यान भायर सरता। पादुकाची मिरवणूक जातली सांजची। आज सांजची बाबांची पाद्यपुजा गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची उपस्थितीन जातली। तशेंच गोंय राज्याचे सभापती रमेशजी तवडकर हे बसून आज सांजचे पाद्यपुजेक उपस्थित आसतले। सांजची मिरवणूक जातकर कीर्तनाचो कार्यक्रम जातलो। त्यानंतर आरती महाप्रसाद जातलो। पंढरपूरच्या कीर्तनाची खास वारकरी कीर्तन जातले। आज शोभायात्रे भितर कलश यात्रा तसेच वारकरी विविध क्षेत्रातले लोक भायर सरतले। 45 वर्सां पयलीं जाणी बाबाचो फोटो दवरिल्लो ती व्यक्ती बसून आज हांगा पावतली। साईबाबाक नमस्कार करून आम्ही मूर्ती प्रतिष्ठापना रौप्य महोत्सव सोहळो जो आसा तो जवळ 7 दीस हांगा मडगांव मनयता। म्हजे वरस साईश राज्याध्यक्ष पूर्ण देवस्थानची कमिटी आसा। आज येवपाक म्हणल्यार देवळाक 25 वर्सां केन्ना जालें आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जेन्ना साईशान ज्या तरेन सांगलें एक जालें की तो अनुभव आमकां घेवचो आनी आमी साईबाबाची आशिर्वाद घेवचे म्हूण आज हांगा मडगांव आयिल्ले आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।